पिलाने समस्त को प्रथमे आमर यू क्लास ओडिया मीडियम को समस्त को स्वागत और अभिनंदन। यही अवसर रे आज तुम मान एक सुंदर प्रसंग नहीं आसी आ प्रसंगटी आमर ये मातृभाषार आमर विशेषकर तृतीय श्रेणी रू दशम श्रेणी पर्यंत आमर जो विषय वस्तु रोचे परीक्षा जो प्रश्न आसूँ गोटे प्रबंध बा आम जहाँ को रचना बोली कही था से प्रबंध संपर्क में आज तुम मानक दुई गोटी प्रबंध विषय रे कहबी तार किछि पंक्ति कहबी जहाँ को आम इंग्राजी रे कोटेशन बोली कहूचे। समस्ते से कोटेशन बा से पंक्ति गुड़ी को मन रखा आउ से प्रबंध रे लिखा बहुत जमिति मातृभाषा को सरस सुंदर रुचिकर श्रुति मधुर करिथाय अलंकार से भली प्रबंध रे आम केते कोटेशन निश्चित भाव में बा केते कविंकर पंक्ति को निश्चित भाव में उपस्थापन करवा निश्चित भाव में लिखा आमर लेखा आहुरी सरस सुंदर रुचिकर श्रुति मधुर हो पारिबो एवं आम परीक्षा रे निश्चित भाव में भल नंबर पाई परिबा। तेबे पिले प्रथमे कहबी ए प्रबंध काहाकू कहू भाई प्रबंध काहाकू कहंदी ना आमे माने नाना कथा देखू शुणु अनुभव करूँ आउ ये गुड़ी को शुद्ध भाव में लिपिबद्ध करी रखिबाकू बा लिपिबद्ध करने आमे प्रबंध बोली कही थाउ। आउ टिके कहूँ पिले ये प्रबंध केते प्रकार ना प्रबंध रोचे तार तो विभिन्न प्रकार रोचे किंतु आमे विशेष करी यह को चारि भाग रे विभक्त करिछु। गोटे हूँ वर्णनामूलक गोटे विवरणीमूलक गोटे चिंतामूलक आ गोटे समस्यामूलक। तेबे से जा होना कहीं पिलाए एबे आमर प्रसंग आड़ को जीवा आसंतु पिले आज मु तुम मान को रखिबे आमर आमे जो ऋतु अनुभव करुचे जो 6 गोटी ऋतु अनुभव करुचे बा से 6 गोटी ऋतु रही से 6 गोटी ऋतु आमे साधारणतः विशेषकर 3 गोटी ऋतु को भल भाव में अनुभव करिथाउ एवं आउ गोटे बसंत ऋतु को मध्य अनुभव करिथाउ। एभली 4टी ऋतु को आमे अनुभव करिथाउ। तेबे से ऋतु 6 गोटी ऋतु रही से 6 गोटी ऋतु मु आज तुम मानक पाखरे उपस्थापन करी आमर वर्षा ऋतु। आसंतु देखिया पिले से प्रसंग को जीवा। वर्षा ऋतु अनेक समय परीक्षा रे आसुची आ पिला माने प्रबंध को छाड़ी चली आसंती लिखि पारंती नाही आ अति सहज केते गुडी पंक्ति तार मने रखिबा प्रथमे आउ से पंक्ति गुड़ी को मन रखिले आमको लिखिबारे निश्चित भाव में सहज आउ सरल सावलील हो पारिबो। तेबे पिले प्रथमे रखिबा गोटे प्रबंध जेतेबेला आमे लिखुचे ताको एई भली भाव में ये जो ऋतु उपरे जो प्रबंध आमर आसीबो निश्चित भाव में प्रथमे आमे रखिबा उपक्रम तापर रखिबा वर्णना उपकार अपकार एवं शेष कथा बा उपसंहार यही केतोटी बिंदु को आम निश्चित भाव में नवा आउ से बिंदु गुड़िक से बिंदु आधार रे ही लिखा पड़ो। अनेक समय पिला माने उपक्रम लिखिथिबे वर्णना लिखिथिबे उपकार लिखिथिबे अपकार लिखि नथिबे कि शेष कथा छाड़ी चली आसीथिबे नाई पिले तो सब गुड़िक बिंदु को आमको छुईबा पड़ो लिखा पड़ो आउ निर्दिष्ट समय रे सब सारिबा ही पड़ो। तेबे पिले यही प्रसंग रे मु प्रथमे तुम मानक किछि पंक्ति एई वर्षा ऋतु आधार रे विभिन्न जोगजन्मा सारस्वत साधक मानकर सुंदर पंक्ति केते गुड़िए मु उपस्थापन करुछि लेखि रखिबा परीक्षा रे निश्चित भाव में आम पाई बहुत मूल्यवान हबो बहुत साहाय्य करिवो आम लेखा को सरस सुंदर रुचिकर श्रुति मधुर करि पारिबो निश्चित भाव में भल नंबर पाई परिबा। तेबे गोटिए पंक्ति प्रथम आरंभ करुछि मनकर पिले आमे वर्षा ऋतुर उपक्रम मु कहूची ये उपक्रम पिले आमे अति सहज भाषा रे लिखिबा सरल भाषा रे लिखिबा सहज शब्द रे लिखिबा वर्षक 12 मास 6 ऋतु यही 6 ऋतु हेले ग्रीष्म वर्षा शरत हेमंत शीत और बसंत। धरापृष्ठरु गोटे ऋतु विदाय नेला परे परे आउ गोटे ऋतु आसी पाद दे थाए बा पहुँची जाई थाए। ऋतुचक्र रे ही परिवर्तन को लक्ष्य करी कवि कहउछंती रूपे निरूपमा छोटी भौणी गोटिए कर भुजात मृदु पाद पदे
आसंती मरते धरी जड़े आन हाथ। जेकोसी ऋतु पड़ू पिले उपक्रम आम यही कोटेसन टी निश्चित रखिबा। रूपे निरुपमा छटी भौणी गोटे गर्भु जात मृदु पाद पदे आसंती मरते धरी जड़े आन हाथ। तो पिले धरापृष्ठरू गोटे ऋतु विदाय नेला परे परे आउ गोटे ऋतु पहुँची जाए। 6 ऋतु को 6 भौणी सहित तुलना करिछंती कवि। जेमिति बा आमर पिले विशेषकर यही वर्षा ऋतु आमर आषाढ़ और श्रावण मास ही बा श्रावण मास को ही आम वर्षा ऋतु बोली कही थाउ। सेहीपरि इंग्राजी रे मध्य जून नु सेप्टेम्बर मास पर्यंत आमर वर्षा ऋतु तार राजपण तार काया विस्तार करि थाए। तेबे पिले ये तो गला उपक्रमर कथा। तापर सेहीपरि वर्णना आड़ को जीवा आउ केते गुड़िए पंक्ति रखुची समस्ते मन रखिबा खातारे लेखि रखिबा। उच्च श्रेणी रे बा ऊपर श्रेणी रे मध्य बहुत साहाय्य करिवो। कहूचे पिले मन दे शुणिबा जे कथा होची गोटे जेमती आमर गोटे 12 मास कविता थिला। वर्षा रे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन। आकु मध्य पिले रखिपारिबा वर्णना रे। ठीक जेमिति पहली वर्षा आसे प्रथम वर्षा आसे माटीर मनीष कृषक माटी सहित माटी होई खरारे बा ग्रीष्मर प्रचंड से असह्य रौद्र ताप को बेखातिर करी से अनाई रही थाए से कला मेघ को बा से पहली मेघ को। गाँ गहली रे गोटे पंक्ति अच्छी पहली बरसा आसिला उठ चषा पुओ उठ रे तू परा पाळिबु जगत जननी आउ काहि पाई मठ रे। चषा पुओ काई आउ मठ करुछु तू परा ए जगतर जननी ए जगत तोरी पाई तू होछु मेरुदंड। तेणु आउ विलंब न कर तो कार्य लगी पड़। से तो कही पहली बरसा आसिला उठ चषा पुओ उठ रे तू परा पाळिबु जगत जननी आउ काहि पाई मठ रे। सेहीपरि पिले वर्णना रे मध्य आहुरी गोटे कोटेसन दे पारिबा। मेघ बरसिला टुपुरु टुपुरु केसुर माइला गजा केउराई चरे रहिले मोर जाते लिंगी बाई दबजा। आकु मध्य पिले रखिपारिबा वर्णना रे। सेहीपरि मध्य रखिपारिबा गाँ गहली रे गोटे लोकवाणी शुणा जाए पिले अंधर पैसा 15 दिन लो कलिकता पैसा मासे हिड़ मुंडटारे माटी लदी देले बसी खाउथबु वर्षे। काहेकि ना माटीर मनीष कृषक कौन करे जेते बेले बिल बाड़ी खेत सबुआड़े पानी हो जाए जदि काली पानी पलि जीव से तार हिड़ मुंडटा जदि माटीटे लदी दौची तार खेत पूरी उठुची शस्ୟରେ ସେଇଥିପାଇଁ ताकू लक्ष्य करी ए पंक्तिटी कवि कहिसंती। से भली पिले आहुरी मध्य ये तो गला तुमर जे उपक्रम वर्णना आउ उपकार मध्य पिले से भली वर्षा ऋतुर मध्य जे खाली जे अपकार अच्छी ना पिले वर्षा ऋतुर बहुत उपकार मध्य अच्छी। शस्य संपद रे पूरी उठे शस्य खेत सबु जीवारे पूरी उठे प्रकृति राणी ए धरापृष्ठ ए धरणी राणी निजक एक साधु बहु बेशरे सते जेपरी सबुज रंगरे सजाई दे थाए। आउ माटीर मनीष आनंदरे गीत गाउ थाए। आषाढ़र मुसळ धारार वर्षा को बेखातिर करी कादुओ सहित कादुओ होई माटी सहित माटी होई से कौन करे ना तार शस्य उत्पादन रे लागी पड़े। बहुत उपकार मध्य अच्छी पानीर अभाव न थाए। जेमिति कवि कहउछंती बरसा कालटे मंगलकारी पाळई पर जांकु बरसी बारी। ये हूँ वर्षा ऋतुर उपकार पिले। वर्णना तो आहरी बहुत कथा अच्छी पंक्ति गुड़ी को निश्चित भाव में लिखा और मन रखा पिले। चुंबके चुंबके कहूँ से भली अपकार मध्य दे पारिबा। वर्षा ऋतुर जेतेबेले तार तांडव देखाए ऊपर मुंडरे प्रबल वर्षा हुए नदीर दुई पार्श्व बा कूल लंघन करी केउठी केउठी घाई सृष्टि हुए तो
ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ନିମିଷକ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି କହୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ାଠାରୁ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, ନଈ ବଢ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଈ ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ଏ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ, ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ସେ ଯାହୁନା କାହିଁକି ପିଲେ ଏହିସବୁ ବିନ୍ଦୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା, ଏହିସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଆଧାରରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଶେଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ଏହାର ଶେଷ କଥା ବା ଉପସଂହାରଟିଏ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ମନେ ପଡ଼େ ପିଲେ ସେଇ କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପଂକ୍ତିଟିଏ, ବରଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା ନୋହେ ବିଚିତ୍ର। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ। ଏ ବର୍ଷା କାଳ ଅଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମିତ୍ର, ମାତ୍ର ପଙ୍କଜ ମଲା ନୋହେ ବିଚିତ୍ର। ଏ କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି। ଯାହୁନା କାହିଁକି ପିଲେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବା, ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଆଧାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଆଉ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିବା, ଶବ୍ଦର ଅନ୍ତର ବା ତା'ର ବ୍ୟବଧାନ ଠିକ୍ ରଖିବା, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିବା, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା ଆଉ ଘୋଷିଦେବା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ରଚନା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ରଚନାକୁ ଭୟ କରିବନି ବା ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭୟ କରିବାନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବା। ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ଦେଖିବା। ଏବେ ପିଲେ ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ବର୍ଷା ଋତୁର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁର କଥା କହୁଛି, ଯେ ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶୀତ ଋତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ଆଉ ଆର ଯେଉଁ ପଂକ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ କହିବି ବା କୋଟେସନ୍ କହିବି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଲେଖି ରଖିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ସେଇଭଳି ପିଲେ କହିଥିଲି ନା ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଋତୁ ଉପରେ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଋତୁ ପଡ଼ୁ ପିଲେ ଉପକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୋଟେସନ୍ଟି କହିଥିଲି ବା ଯେଉଁ ପଂକ୍ତିଟି କହିଥିଲି, ରୂପେ ନିରୂପମା ଛଟି ଫଉଣି ଗୋଟିଏ କର ଭୁଜାତ, ମୃଦୁ ପାଦ ପଦେ ଆସନ୍ତି ମରତେ, ଧରି ଜଣେ ଆନ ହାତ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲେଖିବା ପିଲେ। ବର୍ଷକ 12 ମାସ 6 ଋତୁ। 6 ଋତୁ ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ ଓ ବସନ୍ତ। ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଋତୁଚକ୍ରର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବା ଏହି 6 ଋତୁକୁ କବି 6 ଭଉଣୀ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ବା ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ଆସି ପାଦ ଦେଇଥାଏ। ଋତୁଚକ୍ରର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲେ ପଳେଇ ଆସିବା ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ। ସେଇଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ରଖିବା। ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟ ରଖିବା, ଆମର ଫୁଲ ଫଳ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏସବୁ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା। ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା, ଆମର ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପଂକ୍ତିଟିଏ ଦେଇପାରିବା। ଶୀତରେ ପୌଷ ମାଘ ମାସ, ଦେହରେ ରଖ ଶୀତବାସ। କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୀତ ଋତୁରେ, ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହୁଏ। ବୁଢ଼ାଠାରୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପିଲାଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଶୀତରେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଠି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ତା'ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ପଲ୍ଲୀର କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲେଖିପାରିବା, ଗାଁ ଗହଳିର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ନବବଧୂମାନଙ୍କର ପାଣି ବୋହିବାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଗୋଧେଳୁ ଆମର
ଗୋଷ୍ଠ ବିହାରୀ ଧେନୁ ବା ଗୋପାଳ ବାଳକର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ସେମାନେ କେମିତି ଗୁରୁପଲଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ବା ଗୋଧୂଳି ସମୟର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ କଥା ଲେଖିପାରିବା। ସେମିତି ଚଷା ପୁଅର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ମାଟିର ମଣିଷ କୃଷକ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚଷା ପୁଅ କହୁଛେ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିଛି, ସେଇ ମାଟିର ମଣିଷ ସେଇ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତକୁ ସେ ବେଖାତିର କରି କ'ଣ କରେ ନା ମାଟି ସହିତ ମାଟି ହୋଇ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ସେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରିଥାଏ ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ ସେଇ ମାଟିର ମଣିଷ କୃଷକ, ଆସ ଚାଷ କରିବା କଳ ହଳ ଧରିବା, ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର କେତେ ସୁଖ ତାହାର, ସେହି ସିନା ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରଖିପାରିବା ପିଲେ। ସେହିଭଳି ଉପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ପିଲେ ଯେ ଆମର ଶୀତ ଋତୁ ଯେଉଁ ତା'ର ଉପକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବହୁତ କିଛି ଉପକାର ରହିଛି ପିଲେ। ଆମକୁ ସିନା ଶୀତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାର ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଏହି ଶୀତ ଋତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ କବିବର ଲେଖିଥିଲେ, ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତିଟି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପିଲେ। ଅତି ମନୋହର କାଳ ଶୀତ ଋତୁ, ଧରା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ, ପଲ୍ଲବ ପାଟଳ ମଧୁରୁ ତୁରାଟ, ଧରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଉପକାର ଦେଇପାରିବା। ସେଇଭଳି ଅପକାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ପିଲେ ଯେ ଅପକାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଶୀତ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଶୀତରୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ। ଏଇଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ଘର ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଅପକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଆଉ ସେଇଭଳି ପିଲେ ଶେଷ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ଦେବା ପିଲେ। ଶୀତ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କରୁଣା ତୋର ଦୟା ଅନନ୍ତ, ତୋର ଦୟା ଅନନ୍ତ। ପିଲାଏ, ଏ ଶୀତ ଋତୁ ସିନା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ହାତ ଠାରି ଡାକିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଶୀତ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ଆସିବ ମଧୁମୟ ବସନ୍ତ, ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ କରୁଣା ତୋର ଦୟା ଅନନ୍ତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ଆଜି ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ତୁମ ପାଇଁ ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ନେଇ ଆସିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଜମା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାନି। ନିଶ୍ଚିତ ପଙ୍କ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ୟୁ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମକୁ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା, ଲାଇକ୍ କରିବା, ଆଉ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଆରଥରକୁ ଆଉ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।